Kan icik anu mak sakake mak. Boleh mana tuh kocok. Lah. Anda ikut biasa. Ya mesti teman ada iso ngomong. Gede. Foto nang. Kayak mabuk Iya. Mantan mabuk. Mabuk aja kan nabrak. Warnanya kok dalanan tak fotonan. Ya tak pedul tak nabrak meneh Pak. Kok Pak tak pedul Pak. Nabrak kecil-kecil iku lho. Wes ta Pak. Nabrak sik ngono ya. cek li mbak. Ini nebak. Oh, wanita ade, mbak reganan. Pes. Itu dulu, kata nih.